अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ की सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम NRO की इखलाकी और कानूनी हैसियत के बारे में बात करेंगे। NRO की सुप्रीम कोर्ट से कल अदम करार दिए जाने के बाद इसकी इखलाकी और कानूनी हैसियत मुल्क के सियासी और अवामी हलकों में ज़ेर बहस चली आ रही है। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हलकों का कहना है कि जब पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से पास कराने में नाकाम रही तो उसके क़याम की आइनी पोजीशन को वाकई नुकसान पहुंचा, लेकिन अदलिया में NRO की पैरवी ना करने और सुप्रीम कोर्ट से इसके कल अदम होने के बाद तो पीपल्स पार्टी पर मुस्तफ़ी होने के लिए मज़ीद दबाव बढ़ गया। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये है कि महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर सदर ज़रदारी या उनके वज़रा मुस्ताफ़ी क्यों हों, लेकिन अवामी सतह पर इसको खुशाइन समझा गया है कि पहली मर्तबा करप्शन को गर्दन से पकड़ने का मौका सामने आया है। लेकिन कानूनी लिहाज से भी कुछ चीज़ें पेचीदा बतलाई जा रही हैं, जैसे सदर की इंडेमनिटी और स्विस बैंकों के मुकदमात रीओपन करने के मामलात। ये हैं वो तमाम पहलू जो हमारे प्रोग्राम के एरियाज़ होंगे। NRO की कानूनी हैसियत को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अशतर औसाफ साहब, जो कि साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं और एक कानूनी माहिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप एज अ लीगल एक्सपर्ट मुझे ये बताएं कि NRO को कोर्ट्स ने नल एंड वॉइड तो कर दिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? एक तो मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लीगल स्टूडेंट हूँ, एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं। और इसमें मैंने जो नई चीज़ सीखी और पढ़ी वो ये है कि ना सिर्फ एक कानून जिसको पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया हो, प्रोविंशियल असेंबलीज ने मुस्तरद किया हो और तमाम गवर्नमेंट्स उसके ख़िलाफ़ हों, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कोई कार्रवाई करना पड़ी हो। और वो क्यों करना पड़ी, और इससे आपके दूसरे सवाल का जो जवाब है वो मुंसलिक है, व्हाट नेक्स्ट। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस NRO के तहत फ़ायदे उठाए, अपने केसेस, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों इन टर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट पर्सन एंड बॉडी, चाहे वो वायलेंस अगेंस्ट द कंट्री इन टर्म्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, और करप्शन को उन्होंने कंडोन करने के लिए अपने फ़ायदे उठा लिए। उसको ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये कानून ना सिर्फ गैर आइनी था बल्कि गैर इखलाकी था। गैर इखलाकी क्यों था ये? क्योंकि ये एक डील का नतीजा था, और डील क्या थी? मुशर्रफ का इलेक्शन। और असल में ये एक रिश्वत थी जो कि दी थी सिटिंग गवर्नमेंट ने टू गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो इसलिए ये इसका गैर इखलाकी पहलू हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? These cases have reopened from the day that they were the day the NRO was promulgated. अब इन सब केसेस का ट्रायल्स चलेंगे, चाहे वो केसेस हों सिंध के अंदर जो कि बॉडी हार्म के ऊपर हैं, डकैती पे हैं, जना पे हैं, इस तरह के हैं, और चाहे वो बाकी प्रोविंसेस में हैं which relate essentially to corrupt practices and corruption. आप मुझे ये बताएं दैट पीपल्स पार्टी का एक तरफ मौक़िफ़ है कि जस्ट दे आर बीइंग टारगेटेड, और वो इतनी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर इस वक्त जो लाइमलाइट में जैसे प्रेसिडेंट साहब खुद हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है। और जैसा कि रहमान मलिक साहब भी कोर्ट में जब गए तो वो जो 2 केसेस थे वो तो कोई इतने बहुत नॉन सीरियस निकले एंड दे वर क्वाइट फ्रिवलस। तो मोस्ट ऑफ दिस केसेस आर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केसेस। सो व्हाट डू यू थिंक कि इनके ऊपर इतना सीरियस रद्द अमल होना चाहिए? All people who are in public offices are always in the limelight. चाहे वो कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, these are very mundane things, but उसके मुतालिक भी टेलीविज़न पे, मीडिया पे, अखबारों में चीज़ें आती हैं। So जब उनसे मुंसलिक कोई ऐसी बात, इल्ज़ामात हों तो ज़्यादा उजागर हो जाते हैं। So it's nothing unusual. Any person who is in public office is exposed to public gaze. So उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसी अनहोनी सी बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि ये केसेस के फ्रिवलस होने का, तो बहुत बड़ी सिंपल है। अगर आप समझते हैं कि केसेस फ्रिवलस हैं तो फिर आपको डील क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? देन फेस दोज केसेस, गेट योरसेल्फ एक्विटेड ऑनरेबली। सो इन लोगों ने खुद मेरा ख्याल है गलती की कि वो उस डील का हिस्सा बन गए, और अगर वो अच्छे थे तो वो गंदे बन गए, क्योंकि परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वक्त परसेप्शन तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और पूरी जो मुल्क है दैट्स कम टू अ स्टैंड स्टिल, और NRO हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस।
although عوام کے ایشوز اس وقت اور بہت سیریس ہیں, جیسے بجلی نہیں ہے, گیس وہ مہنگی ہو رہی ہے, ویسے بھی لا اینڈ آرڈر کا اتنا پرابلم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرمنل کیسز ہیں وچ کم انڈر NRO, تو ڈو یو تھنک کہ نیکسٹ اگر طالبان کو کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو جائے تو وہ بھی ڈز دس فال ان دا سیم کیٹیگری کہ انہیں بھی اگر معاف کیا جائے, یا یہ اتنے سیریس کیسز نہیں؟ اب یہ NRO بائی اٹ سیلف ڈسپرپورشنیٹ تھا, so it's not been blown out of proportion, it was disproportionate to start with. اب جب اس طرح کے قوانین بنیں گے تو فوکس سارا وہاں چلا جائے گا. تو یہ جو ہم شور اتنا جو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, چاہے مجھے I don't know, I'm not a person who subscribes to conspiracy theories, but aren't we sort of creating a diversion کہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی طرف سے توجہ ہٹا دیں, لوگ جو گیس نہیں مل رہی اس پہ سے توجہ ہٹ جائے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ صرف NRO کی باتیں کرنا شروع کریں. پرابلمز جو ہیں وہ NROز جب آتے ہیں تو پھر یہ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہیں, کرپشن وغیرہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور ریت کیا ڈال دیا آپ نے NRO کے ذریعے کہ آپ قتل کر دیجئے, آپ کو ہو سکتا ہے معافی مل جائے. تو یہ طالبان کا جو آپ نے سوال اٹھایا, دس از اے ویری ویری پرٹیننٹ کویشچن. یہ ان کو کون پھر روکے گا یہ کہنے سے کہ جی ہمیں بھی آپ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں. اسی لیے بہت ضروری تھا کہ ایک افرمیٹیو ایکشن لیا جاتا اگینسٹ NRO, اور ہم لوگوں نے اس کے اندر جو اپنا حصہ ڈالا, اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس حصے میں ہم باآور ثابت ہو گئے, اور آگے معاملہ چل رہا ہے. وی ہیو ٹو کلیمپ ڈاؤن, چاہے وہ کرپشن ہو انٹلیکچوئل, چاہے وہ کرپشن ہو پیسے کی, چاہے وہ باڈی ہارمز, مورل کرپشن ان آل فارمز has to be clamped down upon. اسی طرح جب کوئی باڈی ہارم کسی کو دیتا ہے یا وہ کوئی اس طرح کے ایکشن کرتا ہے which are anti-state, they have to be dealt with. میرے نزدیک زیرو ٹالرنس should be the name of the game. That's true. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ I agree with you 100%, اور زیرو ٹالرنس ہی ہونی چاہیے, especially if there's something against the state. But at this point, like you know, there's so much mudslinging going on. People's Party reaction کے اندر PMLN کی قیادت کے پرانے کیسز کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہ بریگیڈیئر امتیاز نے جو ریولیشن اسکیم تھی اور IGI میں جو لوگوں کو پیسے بانٹے گئے تھے through different agencies, اس کی بات ہو رہی ہے. They want to reopen everything. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا ایز اے لیگل مین؟ وہ کھل سکتے ہیں سارے کیسز؟ دیکھیے بریگیڈیئر امتیاز کے متعلق آپ کو پتہ چل گیا کہ NRO سے وہ مستفیض خود بھی ہوئے, ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں. اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں اور ان کی باتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب ہم ایک آواز سے ایک بات کریں, اور ایک ہی سلوگن ہونا چاہیے, وہ ہے ریکنسٹرکشن آف پاکستان کا. دیر آر سو مینی ایشوز وچ آر ٹو بی ڈیلٹ ود. ایجوکیشن, چیزوں کی نایابی, لوڈ شیڈنگ, پروویژن آف فوڈ, چینی اور آٹا اگر عوام کو مل جائے تو ایون دیٹ از اے ویری بگ اچیومنٹ آئی فیل رائٹ ناؤ. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی توجہ اس طرف دو, اس طرف توجہ مت دو, اور جو گندی باتیں کی جا رہی ہیں, ایک بہت ہی انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ ہم فلٹر نہیں کرتے. اب میڈیا کے اوپر جہاں پہ انہوں نے اتنا سب کچھ کیا, ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ صرف جو بات سنی اس کو آگے نہ پہنچا دیں, اس کو ڈیسائفر کریں, اس کو فلٹر کریں, اور ان چیزوں کو دیکھیں جس کے ذریعے اس ملک کے اندر آپ بہتری کی طرف جانے کی طرف چل سکیں. میڈیا کے رول پہ بات کریں گے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.